अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतरीन फ़ैसला करने की सलाहियत अता फ़रमाई थी। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी हाल सुन लो जब वो एक खेती के मुकदमे का फ़ैसला करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात के वक़्त चर गई थीं और हम उनके फ़ैसले के वक़्त मौजूद थे, तो हमने फ़ैसले करने का तरीक़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया और हमने दोनों को हिकमत, नबूवत और इल्म बख्शा। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतरीन फ़ैसला करने की सलाहियत अता फ़रमाई थी। ये उसी का ज़िक्र है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दो आदमी हाजिर हुए। एक शख्स की बकरियां थीं जबकि दूसरा खेत का मालिक था। दोनों में झगड़ा पड़ गया। खेत वाला कहने लगा कि रात के वक़्त इस शख्स की बकरियां मेरे खेत में घुस गईं और मेरा खेत तबाह कर डाला, मुझे इससे इंसाफ चाहिए। खेत वाले ने कहा कि मेरे खेत की कीमत इसकी बकरियों की कीमत के बराबर है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोच समझ के फ़ैसला किया कि ये सारी बकरियां खेत वाले के हवाले कर दी जाएं ताकि उसका नुकसान पूरा हो जाए, जो कि इंसाफ की बात थी। अब ये दोनों वापस जा रहे थे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या फ़ैसला हुआ है। उन्होंने बताया। फरमाया, अगर मैं फ़ैसला करता तो कुछ और करता। फिर ख़ुद अपने वालिद के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें बड़े अदब से फ़रमाया कि मेरा फ़ैसला इनके मुतालिक मुख्तलिफ है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, वो क्या है? आपने फ़रमाया, खेत वाले को इस शख्स की सारी बकरियां दे दी जाएं और बकरी वाला खेत वाले की खेती को तैयार करें और उस हालत में कर दें जिस हालत में बकरियों ने खाया था, और फिर खेत वाला बकरियों से उस वक़्त तक ऊन और दूध से फ़ायदा हासिल करता रहे। जब खेत तैयार हो जाए तो खेत वाले को तैयार खेत मिल जाएगा और बकरियां उस शख्स को वापस कर दी जाएंगी। इस तरह दोनों का नुकसान भी पूरा हो जाएगा और किसी को कमी भी ना होगी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला सुना और पसंद फरमाया और इसे नाफिज कर दिया। दोनों बाप बेटे के फ़ैसले दुरुस्त थे। दाऊद अलैहिस्सलाम का कानून के मुताबिक फ़ैसला था, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला दोनों आदमियों में सुलह कराने का था, इसलिए दूसरी सूरत ज़्यादा पसंदीदा ठहरी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। सूरह सबा में है, और हवा को हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी 1 महीने की बराबर होती। यानी तफसीर इब्न कसीर में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो हवा पर चलता था, उसकी कैफियत ये बयान की गई है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का एक बहुत वसी तख्त बनवाया जिस पर ख़ुद अपने सल्तनत के लोगों के साथ, अपने वज़रा के साथ, अपनी फ़ौज के साथ और बहुत से साजो सामान के साथ सब सवार हो जाते। फिर हवा को हुक्म देते, वो इस अज़ीमुश्शान वसी और इस तख्त को अपने कांधों पे उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ जाकर उतार देती थी। ये हवाई तख्त सुबह से दोपहर तक 1 महीने की मुसाफत तय करता था और दोपहर से शाम तक 1 महीने की मुसाफत तय करता था। यानी एक दिन में 2 महीनों की मुसाफत के बराबर सफ़र तय किया जाता था। इस तख्त पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान सवार होते, उनके पीछे अहले ईमान जन्नात होते। फिर परिंदों को हुक्म होता, वो इस पूरे तख्त पर साया कर लेते ताकि सूरज की तपिश से उन्हें तकलीफ़ ना हो। फिर वो इस अज़ीमुश्शान मजमे को उठाकर जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म होता वहाँ पहुँचा देती। बाज़ रिवायात में है कि इस हवाई सफ़र के दौरान पूरे रास्ते में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए हुए अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र में मशगूल रहते, दाएं बाएं कुछ ना देखते और अपने अमल से तवाज़ु का इजहार फरमाते। फिर अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि उनके लिए जिन्नात को मुसख्खर कर दिया गया था। वो जो चाहते उनके लिए बनाते, यानी किले बनाते, मुजस्मे बनाते, बड़े प्याले बनाते, देग तालाब और देगें जो एक ही जगह रखी जाती। ए दाऊद की औलाद,
میرا شکر کرو، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ مسخر جو تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اور یہ جنات کسی جادو وغیرہ سے تابع نہیں کیے گئے تھے جیسے آج کے دور کے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں جنات کو قابو کرنے کے لیے عملیات وغیرہ کرتے ہیں وہ لوگ گندے رہتے ہیں اور جادو اور کفریہ کلمات کے ذریعے کام لیتے ہیں اور کچھ گندے عمل کرتے ہیں تو یہ جنات ان کے کچھ کام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا۔ وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے اور کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کی جرات کرتا تو آپ اسے سخت سزا دیتے تھے۔ ان کو آگ میں جھونک دیا جاتا، جلا کر خاک کر دیا جاتا تھا۔ وہ جنات ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے، یعنی مساجد بناتے، عبادت گاہیں بناتے اور دیواروں پر بے جان چیزوں کی سینریاں وغیرہ بناتے تھے۔ کیونکہ وہ تصویروں سے ایسی تصویریں جاندار کی نہیں بناتے تھے، کیونکہ ان سے پہلے تورات آ چکی تھی اور تورات میں جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اور بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ پڑی رہتی، کیونکہ ان کو ہلانا ناممکن ہوتا تھا۔ بہت بڑی بڑی پہاڑوں میں گڑی ہوتی تھیں، ان میں پورے لشکر کا کھانا پکتا تھا اور یہ کھانا غریب انسانوں کو بھی دیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود شکر کے طور پر نیک کام کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عمارت بنانے والے اور ہر غوطہ خور جنات کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ یعنی کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے اور کچھ شیاطین جن آپ کی نافرمانی کرتے تھے جو کافر ہوتے تھے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سب جنات اور انسان وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت مخلوقات میں تھے۔ یہ آپ کی اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے تھا جو آپ نے اس طرح فرمائی تھی، یا رب مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو مجھ سے پہلے کسی کو بادشاہت نہیں عطا کی۔ اس قسم کی دعا، ہماری اس قسم کی دعاؤں میں ہمیں اس قسم کی دعا سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دعا صرف پیغمبر اور نیک لوگ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی ہوتی تھی، اور اس دعا جیسی اگر ہم کریں گے تو اگر ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوگی تو پھر ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے دعا کریں تو یہ دعا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔